sponsored by Sir Lucas, Ma'am Marina, and Sir Richard. Maraming salamat po sa inyo. Tara, maibigay natin lahat to. Thank you. Yun. Sir, kayo, libre. Libre lang po. Sino may gusto? Sir, libre. Tinawanan ako ni Sir. Ayaw. Oh, sir, libre. Ayaw nila ng libre. Hey, sir. Yun. Thank you. Oh, sir. Miyaw nga mo yung baso. Ma'am, libre lang po. Hindi pa. Para kayo na nag-irit. Thank you po. Yun. Ma'am, libre lang po. Sir, libre. Ayaw nila ng libre. Hindi po to prank ha. Totoo po ito. Friends Food Panda. Akala kasi nila nagpa-prank tayo. Libre lang po. Libre yan ha? Oo. Angang yan, hindi. Angang. Libre lang. Oh. Oh. Ayun. Oh. Yan o. Ayaw mo? Ikaw ma'am. Nakita ka na eh. Nakita ka na eh. Oh. Oo, ayaw ka pa. Nakuha ka na eh. Andun po yung sauce. Andun po yung sauce. Ay, magsas ka muna. Sir Lucas. Andun. Yun. Ayaw niya. Sana magtagal kayo. Sana magtagal. Sir, libre. Libre, sir. Liga. Balik ka. Balik ka, sir. Bye-bye! May sauce doon, sir. Anong gusto mo? Wangang. Yun. Oo. Andun po yung sauce. Kalo mo. Oo, sabihin mo. Thank you. Sa pamerienda. Merienda hapunan. Sir Lucas, maraming salamat. Thank you so much. Ma'am Marina, Sir Richard. Thank you.